सम्प्रति फुटबल कप फाइनल खेल हुई सतीना रानीनगर थाना रे चलावेन सिंगे महा हिलो नोआ फाइनल खेल तो हुई ना और बड़ा कना जे जरूर महा कोन गे एतहब लेन ताहे नोआ खेल और नोआ खेल नेल लगिते मनमी को अडी जस्ती को जमेलाया करता है फाइनल खेलोड हिलो पेड़ा लेकाते सेटरे ताहे वकना एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लालबाग रेन तन्मय सरकार दमकल एसडीपीओ शेख शमसुद्दीन रानीनगर थाना ओसी रविंद्रनाथ विश्वास उन्हीं सावते आरहो आयमा मनान पेड़ा को आज के खूब सुंदर एक दिन आज के रानीनगर थाना आमादेर 16 टीमेर एक खेला टूर्नामेंट आयोजन करेछिलो सम्प्रति कप सेई सम्प्रति कपेर आज के छिलो फाइनल एवं फाइनाले आज के रानीनगर बाजारेर नेताजी स्पोर्टिंग क्लाब एवं रानीनगर थानार जे टीम सेई दुटो टीमेर फाइनल खेला हलो एवं फाइनल खेलाते खूब सुंदर भावे हाड्डाहाड्डी लड़ाइয়ের माध्यमे रानीनगर थानार जे टीम सेई टीम जयलाभ करलो एवं प्रथमे হচ্ছে এক গোলে হচ্ছে অমীমাংসিত ছিল খেলা তারপরে ট্রাইব্রেক হয় ট্রাইব্রেকের পরেও খেলা অমীমাংসিত থাকে কিন্তু আলটিমেটলি তারপরে টস করে এই রানীনগর থানা জিতে গেল এবং যে নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব সে আজকে বিজিত হলো এবং সবথেকে বড় ব্যাপার যেই বার্তাটা আমরা দিতে চাই যে এই খেলার মাধ্যমে এই রানীনগর থানার মানুষের সাথে যে পুলিশের যে মেলবন্ধন হলো এবং পুলিশের এই আয়োজনের মাধ্যমে রানীনগর থানার এলাকার যে মানুষের উত্তেজনা সেই উত্তেজনা দেখার মতো এবং তারা খুব সুন্দরভাবে আমাদের সাথে এই পুরো খেলাটা পুরো টুর্নামেন্টে সহযোগিতা করেছে এবং তারা আমাদের সাথে হচ্ছে গিয়ে টাইম টু টাইম এখানে মাঠে প্রেজেন্ট থেকেছে তারা খেলা দেখেছে খেলা উপভোগ করেছে রানীনগর থানার সকল মানুষকে ধন্যবাদ জানাই।